सर आयज प्रेस घेवपाचें कारण कितें? काल आमकां एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की बुमरँग रिसॉर्ट हे जे आशव्या आसा तातूंत प्रोस्टिट्यूशन धंदे चलता म्हणून आनीक थंय मुजरा हो धंदो चलता म्हणून मुजरा म्हणजे की काही चलयांक आफयतात आनी ताका नाचपाक लायतात आनी तातूंतल्यान ड्युरींग द मुजरा and after the mujra the girls are sexually exploited अशें आमकां भक्कम इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें. त्या प्रमाणे आमी एक टीम फॉर्म केली. PI पेडणेम आमचो सचिन लोकरे आनी PI मोपा मिस्टर चिमुलकर हांची टीम फॉर्म केली आनी आमी NGOक आफयले. अर्थ NGO मिसेस जुलियाना लाहोर हांकां आफयले आनी एक टीम करून आमी ती रेड मारली. रेडीक आमकां थंय रेड करता तेन्ना आमकां 2 चलयो सापडल्यो. दे वर प्रोक्युअर्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन आनी अकॉर्डिंगली आमी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन केलें. तातूंत कळ्ळें की द मॅनेजर ऑफ द बुमरँग रिसॉर्ट हॅज सेंड फोटोग्राफ्स ऑफ द गर्ल to the decoy customer and the payment was taken online. Here the owner of the resort himself has accepted the payment on his account. So overall during the investigation we have attached a mobile of both the accused person. The owner of the accused is Mr. Vijay Kumar Sarkar. He is originally from Jharkhand and other accused manager or waiter is Mr. Ajit Kumar Jha. He is also from Bihar. So these 2 persons we have arrested and the relevant investigation requirement documents we have already got through the mobile of the accused and on the decoy's mobile. So overall it was a very successful case. And we have produced both the accused person before the magistrate and we have successful in getting 10 days police custody remand and further investigation going on. सर आता तुम्ही एक्युजाक धरल्यात बघा, त्याचे फाटल्यान कितें क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड आसात. एक केस आहा ती साली आसा आनी 2019 ताणे अगेन झगडी करप आनी चोरी करप ह्यो जे 3 गंभीर केसी त्याच्या अगेन्स्ट आसात आनी ही 4थी केस ताजे अगेन्स्ट आसा. सो वी आर 3 पेडणे पोलीस स्टेशनार ऑलरेडी 3 पेडणे पोलीस केस आसा. ही 4थी केस हातून आसा रजिस्टर केलेली काल. सर हालीच तुम्ही परत पेडणे आयल्यात. ह्याच्या पयलीं पेडण्यान तुम्ही काम केलेलं आसा. हे पेडण्यान PI असताना तुम्ही एका कोटीचे ड्रग्साचे काम केल्यात, धरल्यात. त्याच्या उपरांत आता 3 स्टार असले हॉटेलार तुम्ही रेड घालून हे केल्यात. भंय दिसना तुमकां? ना, जेन्ना सिन्सिरिटीन काम करता त्यानी मनान गिल्टी कॉन्शियस ना तेन्ना कसलोच भंय दिसना. लास्ट टाइम हांवें जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना ऑलमोस्ट 1 crore वर्थ ड्रग्स सीज केल्ले. नाव आय बिकम STPO आयले तेन्ना विथ द हेल्प ऑफ बोथ द PI लोकरे and PI मोपा चिमोलकर. It's a teamwork. It is not that Juba Dalvi has done everything. It's a teamwork. Under my supervision things are happening and this is also very big case. And we are examining the CCTV footages. We have taken the register of the gas register in the custody. We will be interrogating the accused person. During interrogation, accused person will confess regarding mujra and all that. Accordingly, we will call all the person on that day who had checked in the hotel for interrogation. There will be more arrests in this case. Mujra for the purpose of prostitution, we will not tolerate it and we will see that we will keep our eyes and ears open. If such activities going on, we will definitely raid such places. सर अनेक आणि हरमल आणि अन्य जे आहा मोर्जे तिचे थंयसर असले प्रोस्टिट्यूशन खबरी चलतात अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. हरमला ओपन सेक्स रॅकेट चलता जे नायजेरियन्स आहात थंय बीच सायडीन आणि रातचे सांजे वयतले उपरांत जे कस्टमर येतात भायले आमचे इंडियेचे अदर स्टेटीचे जे पर्यटक येतात देशी तेंच्या वांगडा ती सेक्स करतात
अशें आमकां इन्फॉर्मेशन आहा आनी तुमी तेजेरूय कंट्रोल हाडटले. येस, आता विथीन 3 दिसा भितर एक व्हडली केस केली विथआउट पब्लिक बींग आस्किंग अस टू मेक द केस. आता तुम्ही हेजेर आमकां इन्फॉर्मेशन दिला. आय एम व्हेरी थँकफुल टू यू. आनीक वी वील मेक वील डेव्हलप your information. We'll definitely book the case. In my subdivision, prostitution and drugs will be not be tolerated. Zero tolerance for drugs. That much message I am giving to everyone through your channel. सर तुमकां आनी भंय दिसना दबाव बीन येता आयज जे तुमी प्रकरण हाताळ्ळे अशें तुमकां दबाव बीन येता? ना, ना, नशा वेवसाय ना. बंद करपाक किंवा ना. ड्रग्स आहा किंवा मडको वेवसाय आहा तितून कोणाचे पॉलिटिकल बीन आमदार मिनिस्टर बीन No. In fact, our CM, Dr. Pramod Sawant, our local MLA Jeet Arorkar also, Honorable MLA Jeet Arorkar also is against such activities, and they are supporting us for eradicating the drugs menace and prostitution menace. And at least Juba the phone is very difficult. So I don't tolerate such things. So we are working free against not under any pressure. My both PI are dynamic, young, so they are also working with very full zeal and enthusiasm, and now days follows you will going to see such similar rates. सर आयज जिवबा दळवीचेर खंय तरी म्हणजे एक 100तले एक 2-3 जण खंय तरी क्रिटिसाइज करतात आणि कितें सांगू शकता तुम्ही? नक्की एक यू नो दॅट एक म्हण आहा मरे, हाथी चले बाजार देश भुके हजार. So I am doing my job. Criticism केन्ना जाय पडटाच. So I take it positively and I will do my work. निंदकाचे घर असावे सगळ्या तुम्ही पेडणे तुम्ही ताब्यात घेतलेले असतात DYSP म्हणून. तुमचे 2 PI आसात. आता पेडण्यान इलिगल जे ऍक्टिव्हिटीज जातात हाचेर तुमचे कितें एक्शन आसतलें आणि कशा पद्दतीन तुम्ही हे करतले? Yeah, now आमचे 3rd police station start जावपाचे आहा, मांद्रेम police station. PI Sharif Jakis is an inspector posted there. Inauguration या महिन्याकूच आसा. So with these 3 police inspectors support and staff support and easier for the public to approach the police, Mandra police start shortly. So it will be helping us to eradicate all illegalities and such prostitution or drugs menace. I am sure it will. It is not there, but we will. If it is there also, we will take action on that.